Nung umulan ng kagwapuhan, nandito ako basang-basa. Agoy! Maayong buntag sa tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. Og mao kinitong update sa panahon karon na adlaw nga Domingo pitsa 3 timbulan sa Agosto tuig 2025. Sa pagkakaron wala pa na monitor nga weather disturbance ang pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility kun para Magabok na lang ni atong naong. Wag mo maidi nato. Antay ka, kung ang pobre matug birthday sa probinsya, dili ka abi-abihon, hinoon kang tigluto, tighugas. Kung dato ka, daghang maabi-abi nimo, inawan pa kang bisayang manok. Sus, pagkapaita, pobre. Nakoy pangutanin nimo ba? Ngano og mga anak, ulo man sa bata ang mauna. Kay balo kang ano, Unsa man? paghimo, unsa may una mo sulod? Ulo pod. Unsa mo di? Ulo man na. Nakoy pangutanin nimo ba? Ngano og mga anak, ulo man sa bata ang mauna. Kay balo kang ano, Unsa man? paghimo, unsa may una mo sulod? Ulo pod. Unsa mo di? Ulo man na.